So, bali na guys, i-explore naman natin ang ating interface sa nating QJS. Ang mga various components and also the QJS environments. So, let's start guys. So, first, hindi sa natin pinaka header, we have also the menu toolbars na natin pinaka main menu. Hindi nga mga ini. Yan. So, tatawag natin nga main menu. We have the project, the file, and edit to modify and manage features in your project. Then we have the view for adjusting the maps. For the maps and atin mga display or ang atin interface layout, we have the zoom in. Yan ka na project, we can save it, and edit. Then we have also the layer to manage the layer, including the adding and removing and the styling. So din niya. Then we have the settings, the configuration of our QJS preferences and option. Option. Then we have the plugins naman nga di natin main menu. Mga to add or manage sa mga plugins to have extends functionality natin QJS. Para makapag-add kita mga maps or mga plugins, ganyan. Then we have also the vectors, the raster and database, and also the web and base and processing and help. So that's the main menu. This menu provides access to all major function and tools in QJS. So below naman sa main menu, natin main menu toolbars, may naman natin ang atin mga tatawag na toolbars, which is yan atin mga toolbars. Yan mga toolbars. So bali natin interface natin after ka-install na natin QJS, as in iya pinaka default niya interface. So bali as in iya default niya mga toolbars nga display nga pwede natin ma-access. Then as in display niya and recent use, yan. So natin toolbars may natin didi mga for project toolbars, the new projects, open project and save, and then the print layout and show layout. Then we have also the map navigation toolbars. We have the pan map selection and zoom in, zoom out, then the zoom poll. Then kanan map navigation also. Then we have also the mga features, deselect features from all years, mga other features toolbars. Then we have also the attributes toolbars here. Kanang table, pwede natin makita natin ang table natin sa spreadsheet kung ano ang mga attributes sa natin sa nga shapefile or natin sa nga map. Then we have the data source managers toolbars. So pwede kita makapag-open ng mga shapefile niya di. Pwede kita makapag-himohin shapefile nga polygons, ganyan. New special light layers, ganyan. Then we have the digitizing toolbar. Yan to. Yan. Then we have the cut and delete and paste toolbars here. Then we have also the leveling toolbars here. Display toolbars. Then we have also the plugins. Ready na automatic display niya ang ating default. Then for our next, we have also the panels naman. Ang ating mga panels, we have the browser. The browser on the left side of the QJS interface. Ang default niya din display ng panels. So it allows us to navigate and manage our mga files or mga data sources. So we can add here from our computer ang mga file nga natin, mga shift file. Then below natin browser panels, we have also the
the layer panels kundi in natin mga shape file natin mga data is dinhi naka-display. Mabivisualize natin natin mga file nga di kung ano nadi-display nga dihan natin kan dihan natin ko template. Yan, change natin mga panels, layer panels, and also we have the browser panels. Then next natin din naman nga canvas natin tinatawag nga yadi let's say yadi is dinhi is naka-display natin canvas, pero ang default kapag bago pa lang installation is ancient na gawas. So we have the recent project here. Kapag pag-open pa lang natin tatan QGIS is naka-display natin dito nga blank space page nga kanan recent project, naka-display natin mga recent project here, kung natin mga tampos nga mga maps naka-display nga di. Then we have the news. Hindi naka-display luwat natin news kanan natin cyber or kanan natin natin kanan mga geographic information system. Then below siya din kanan news, we have the project templates. So now i-click natin ang project templates. Then as yun ay magiging display. Yan da. So tinatawag natin ini nga canvas or map display. So din natin di-display natin mga layers or mga maps. Din natin nabivisualize ang atin special relationship natin kanan maps. So din kanan project templates. Din ang natin pinaka footer naman natin tinatawag na status bar. So if ano natin na natin pointers is map tooltip it aran nga tool status bar. So yun status bars. So ang kanang status bar is it provides useful information about our project. So including natin mga coordinates. So natin coordinates is nag-flap with tiya kada atin itaton kundi natin info point natin pointers. So let's say natin canvas warita pa map di ba blank pa. So kulawin ni chan yada natin status bar kana natin coordinates. So bisan yung map nga nag-flap with iton iya coordinates nila. Kung ginkain natin pointers nag-flap with iya. Then next on coordinates, so we have also the scale kung ano an iya current map size para natin zoom. So iton. Then also we have the zoom, which is natin tinatawag na magnifier. Then next we have the rotation. So pwede natin ma-rotate natin shape files and mga maps and at mga polygons. Then next we have the EVSG 4326 ang atin projection coordinates. Diba familiar mga projection, which is ang ating pinaka-surface nga mga maps. Tapos natin ginagamit natin usually nga projection is natin Mercator. So as you can see is naka-Mercator natin map nga di is nice siya niya size natin projection is kaya. So sin natin projection hit status bar. So as natin mga interface or natin mga components and environment natin QGIS. So bali guys, try kita mag-add ng shape file dito sa browser. Paano ba gamitin na nating browser? So natong browser pwede kita makapag-add or makapag-manage natin mga file or natin mga data resources. Then we have also to for our database. Pwede kita makapag-connect natin database also dito browser panels. Jadi nga MySQL server, then ang natin post to SQL, then ang kanahan web server services. So
So to add naman yung ship file guys from our computer, so may natin dito ship files nga diha folder na natin ship files nga gin-download sa internet. So naka desktop yan. So punta kita sa yung nga drive C, which is dito naka-install na akin OS, then user, then natin name natin laptop, then punta naman kita sa desktop, then hanapan naman natin yung dyan naman natin ang folder na yun to kung nahanap mga ship file. Yun. Yun. So, bali nakapag-add kita yung ship file nga di through our browser. Then also, na-displayan atin gin-add nga na ship file nga di haaton layer. So, bali kanan ph country. So, siya na natin natawag ng mga ship files kan natin country. Atin Philippines. Para ma-visualize natin, sige, mag-add kitahin another na damanhin municipality kita. Yun na. Nag 3 layer ng kanan kuan. Remove lang natin atin yung isa. Ang pag-remove is right click la, then click remove. So try na makita guys, mag-add plugins sa natin kanan maps. Gamit kita natin Google Maps. So to download to use sa natin plugins, so kailangan natin internet para makapag-download kita yung plugins. Click ang plugins dito sa main menu. Then it will automatically display the page of plugins. So to dila natin an H. Ashin mga available ng plugins dito QGIS. So download natin an is CMGIS kasi mag-download kita natin Google Map. So to download ang plugin sa QGIS kailangan internet. So na-download na. So you can see. Then close. Then ito natin plugins na install. Then, kaya na natin ginsalan HCMGIS kasi mag-download kita or mag-add layer kita natin Google Map. So, baseline, then download the Google Satellite plugins. Parang ano. Remove right click kapag gusto natin i-remove. Ganyan lang. So ito natin mga available ka ng base map. We have hybrid, then terrain hybrid, then also the Google Satellite. Kapag natin gusto natin ma-download it, automatically ma-display na nga din natin layers. So bali natin order layer is kung ano natin pinaka-reason natin gina-add dita canvas natin or natin gina-insert natin nga data is asya nagiging number 1 order nga layer which is natakloban niya yadi nga mga last. So as you can see kapag ibaba natin it ma-display niya yada, di ba? So i-delete natin ang satellites para di rin kailangan. Yan. So bali asya na natin gin-add ng mga file or mga layer. Nag-download kita yung plugins nga kanan HCMGIS. Download kita ginamit kita plugins sa kanan Google Satellite Map. Then nag-upload kita
municipalities ng mga shapefile. Yan, polygons. So, para ma-visualize natin natin dito canvas, kung natin gusto lang natin makita, in case gusto, so, for example, we have dodua nga layer. So, natin Google Map, diba? Then, natin order layer, isa natin naunas, natin municipalities, sila ang mga mga special relationship pila. So, kung gusto natin makita lang natin, kung karegla natin ma-visualize lang natin Google Map, is uncheck natin yung nga shapefile natin gin-add, or hide. Yan, pwede natin ma-hide. So, meaning to say, uncheck natin is parang na-hide hiya. Then, yun. Then, kapag gusto natin i-hide natin Google Map, kapag gusto natin natin shapefile ma-display, waraan mga other map, gusto natin ka ng Philippines lang ang shapefile, uncheck la. So, bali meaning na analaya. Then, we can also use the manage map, natin pinaka-header natin layer. So, yada. So, pwede natin makapag-hide kita o layers. Yan, blanco natin canvas. Then, pwede natin i-show natin selected na layer. So, uncheck natin, select natin ang Google Map. Select the, hindi nga, parang mata nga symbol, kanan manage map. Then, i-show natin, or di ba naka-uncheck ang Google Map. So, yun natin selected. So, i-show natin ang selected layer. Then, i-hide natin ang selected nga layer. Select. Pero, mas madali, pili natin yan. Ganyan lang. Basta pag remove, right click la. Remove. Ano to? Then okay. Ganyan. Oh, parang. So, asin natin mga layers. So, kung gusto natin ma-visualize lang ang coordinates, kaya di ba kalkulawin niyo, yung coordinates natin. Kung di natin po-point natin cursor, is coordinates is asya nagawas. So, kalawin nagplapakbate hiya lamang. Kung di natin, so shit guys, nagplapakbate hiya. Di natin matry ang coordinates. No? So, balisin natin guys. So, natin skills naman ang selected state, pili natin gulawan natin skill niya. Kasi natin pinakalas nga skill is 1000 ang pinaka zoom in niya. Pili natin pinakalas is 1 million na skill. So, yan. Dito tataas. Dire ba? Let's try naman sa 2 million. Ang tama. Yan. So, that's the skill. So, para ma-zoom out natin is click the control, then scroll na lang. Then, we can also use the magnifier. Yan. So, 50, diba? Yan. So, siya gamit ito natin magnifier. Pwede natin ma-zoom out. Let's do 50. Type natin 50%. So, hindi 50% unfold. One map. Then, also, ang status bar rotation, pwede natin ma-rotate ang atin map 90 degree. Yan, diba? Nag 90 degree,
na-rotate here to the right. $190. Another 100. Then ibalik natin down. So yun ang paggamit ng rotate. So ibalik natin hit rotation. So pwede naman natin guys pwede naman natin pag zoom in zoom out natin shift pass or natin maps. We can also use natin tatawag na yung mga toolbars natin map navigation. So natin usual na ginagamit is natin pan map. Pwede nga parang mga kamot or hand. Pwede kita ma-scroll natin ganyan. Then we can also to map zoom. Yan. Then we can also zoom in natin ng kuan. So i-hold natin nga then automatic na. So kung gusto natin view natin pwede nga summer. Yan, ganyan lang. Yan, hindi nga city, abot na nga city. Yan. So kung pag zoom out, yan na, full zoom, hindi nga full zoom. Full zoom, kapag zoom in, yan ito nga, plus. Then zoom out and minus. Ma-zoom out na dito yan. Yan. Then ang full zoom hindi. Click na yung map. Yan. So to save naman aton file guys is pwede natin ma-save natin using ang toolbars nga and project toolbars. Then pwede naman natin hindi nga open source sapit niya ang open project save project. Pwede naman liwat natin ang usual natin ginagamit nga control K o control S nga key. Yan. Then automatic ma-display natin folder kung di natin isi-save. Then pwede naman natin ang pag-save natin shape file na diha menu toolbar. Yan, save. O di kaya save as. Ganyan. So let's use the project save sa toolbar. Let's say for example, ikadala natin sa sa desktop. First, let's say masikita natin ngaran is first try QJS. Yan, save. So kung ano na-save nga niya natin QJS is asit an save nga tuhan natin file. Yan. So to check, yun natin gain save nga file. So as you can see natin file ng kanina is first try QJS. So to test naman dyan is pwede kita makapag new, select new, then try natin i-open na natin kanya ginhimo kung okay ba, kung nahimo pa successfully or nasave ba. So to open project para natin recent project, pwede natin sumuot kita nga diha ganyan. Pwede nga ansapitan natin toolbars nga kanan save project, diba di? Open file. Di nga ito sa desktop natin nag-open nga file. Then i-locate ito naman natin file. So yun na natin first try. Then click, then open. So yun guys. So ganyan lang mag-open ng file or natin mga recent file. So we can zoom in, zoom out. Yan. Skills. Yan. Zoom in. We can also hide the Google Train Hybrid. Also we can hide the shape file hanggang mga municipalities. Yun.
So as you can see guys, natin tab sa nulyan natin Mr. Summer ACD. Then kapag i-enable natin ang shape file, so bali and let's Baranggan ACD. Yun. So bali natin ano. Ganyan.